ত্রেতা যুগে এখানে রাম সীতা এসেছিলেন 500 বছর আগে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এসেছিলেন এই পবিত্র ভূমিতে। এসে আমার খুব ভালো লাগলো। এখানকার উন্নতি হোক, মানুষ বেশি করে আসুক এখানে। মালদা রামকেলি মন্দির পরিদর্শন করে এই কথা বলেন রাজ্যপাল RN রবি। মঙ্গলবার মালদা সফরে এসে তিনি মালদার গৌড়ের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত রামকেলি মন্দির পরিদর্শন করেন। पावन धरती है, यहाँ श्री राम और सीता आए त्रेता युग में। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए। ये हमारे भारत का एक अनमोल तीर्थ है। मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाहूँगा कि इस तीर्थ का और भी विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने भारत की भारतीय संस्कृति को समझें, उससे जुड़ें। थैंक यू।